Gikan sa original nga sala. So kanang bata naman ay original sins katong panulundon nila adan og iba. Busa ang iglesia nagbunyag sa mga bata nga nataw nga adunay makasasala nga kinaiya aron matawhan pag-usab sa kinabuhi sa Dios. Una igsoon kay ini po makita po nato diri sa Lucas 18:15-16 og ilang gidala usab kaniya ang gagmayng mga bata apan si Jesus giingon, pasagdi ang mga bata nga muduol kanako ug ayaw sila pagdili kay ang gingharian sa Dios alang sa ingon kanila. Gidawat ni Jesus ang mga bata dili siya magulat nga budako aron sila makasabot. So ang bunyag kinahanglan yun para sa mga bata. Ano kay naman sila original sins na ang panulundon nila adan og iba. So mawala ba na kinahanglan yun sa bunyag. Ano lang yun. Sige bro. Ato manay so na sa FD manay ni. So thank you very much bro no. So kana mga iso na. So wala na mga Katoliko na pamoy pangutana. Mga non-Catholics pwede mo mangutan.